اور یہ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اصول بیان کر دیا سورۃ الحجرات میں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. اہل ایمان، اگر آپ کے پاس کوئی ناقابل اعتماد شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیا کریں. اچھا، وہ مزید اسی پوری آیت کو شروع سے آخر تک پڑھیں تو وہ اس میں سیاست کی وہ بات ہو رہی تھی کہ بھی یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ پھر کسی اور پہ جا کے جنگ کرنے بیٹھ جاؤ اور وہ اس پہ ہو، اور جبکہ بات ہی خبر ہی غلط ہو. مثلا اس میں اس طرح کے تھے کہ وہ کسی نے آ کے بتایا وہ جی تم پہ حملہ ہونے لگا اور وہ بندہ ریلائبل نہیں تھا، تو بھی آپ پہلے چیک کر لیں کہ واقعی سچ مچ حملہ بھی ہونے والا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سلسلہ. آپ ریسرچ کر لیں، دیکھ لیں اس کی، ورنہ ہو گیا کیا آپ سمجھیں کہ وہ تو جی حملہ کرنے آ رہے ہیں، آپ جا کے ان کو جا کے مارے، پھر جا کے افسوس ہو یار یہ انہوں نے کیا کر دیا. یہ پوری بات یہ ہے اس پہ. تو اس پہ تو سیم وہی رول اس پہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ پہلے چیک کر لیں کہ بندے کیا ریلائبل ہیں کہ جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں. اب اس کے لیے میں نے کچھ سوال تو ابھی شیئر کیے تھے، اب تفصیل سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ سوال اب ہر اس شخص کے بارے میں سوچ لیں. جیسے میں نے ابھی ریڈ کلر میں آپ سے وہی عرض کیا تھا مسٹر بی اور ڈی، کیا ان میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے؟ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مسٹر بی کی عمر 100 سال جتنی ہو تو تب ہوا ہو، تو ان کی پیدائش بھی پوچھنی پڑے گی کہ مسٹر بی پیدا کب ہوئے تھے، تبھی جا کے مسٹر ڈی سے ملاقات بن سکتی ہے، ورنہ نہیں بن سکتی. اچھا، مزید سوالات آپ دیکھیں. ہم مثلا مسٹر اے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. مسٹر اے، کیا اس کی شہرت ایک دیانتدار اور محتاط شخص کی ہے؟ اچھا، آپ کہیں گے ہمیں کیا پتا، وہ تو بہت عرصہ پہلے فوت ہو گئے نا، ہم تو اب زندہ نہیں. اس کے لیے آپ کو یہ پورا ڈیٹا بکس میں موجود ہے. بکس کون سی میں آگے آپ کو شیئر کرتا ہوں. تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ بندے کے بارے میں سوچ لیں، وہ دیانتدار ہیں، محتاط کر آدمی تھے، کیا وہ اپنے نارمل زندگی میں کوئی معقول آدمی تھے یا نہیں تھے، کہیں وہ لا والی لاپرواہ قسم کے آدمی تھے یا نہیں تھے ایسے، کہیں وہ کسی ایسے سیاسی یا مذہبی فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے کہ اپنے عقائد و نظریات کو فروغ دینے کے لیے حدیثیں گھڑتا ہو. اب یہ دیکھیں، یہ وہی سوال ہے آڈٹ کے کہ جو آپ آڈٹ کر رہے ہیں مسٹر اے کی، سیم آپ نے مسٹر بی کا کرنا ہے، سی کا کرنا ہے، ڈی کا کرنا ہے، ای کا کرنا ہے، ایف کا کرنا ہے، ہر ایک کا کرنا ہے. کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہو گئے تھے کہ بس ان کی عقیدت سے جناب انہی کے بارے میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہی وہ حدیثیں کر کے بیان کر رہے ہیں. عمر کے کسی حصے میں کہ ان کی یاداشت کمزور تو نہیں ہو گئی تھی، یا ان کی حدیث لکھنے والی ڈائری اگر تھی ان کی تو وہ کہیں گم گئی تھی، ہو گئی تھی کہ نہیں، یا آپ کو مل جائے ابھی. یہ صاحب حدیثوں کو لکھ لیتے تھے یا محض اپنے منہ سے یاد کرتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن محدث اسکالرز نے پریکٹیکلی کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک شہر میں ایک ایک گاؤں میں جا جا کے اس بندے کے پوری یہی سوال کے جواب پوچھے. اگر تو وہ بندے ان کے سامنے زندہ تھے انہی سے مل لیے، پوچھ لیے، دیکھ لیا، اور وہ فوت ہو گئے تو ان کے پوتے پڑپوتے بیٹے جو بھی ہوتے ان سے پوچھ لیتے، اور صرف وہیں تک نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ پڑوسیوں سے بھی پوچھ لیا. اچھا، جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے اسٹوڈنٹ یہ تھے تو اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھ لیا. تو پوچھ کے ہر سوال کا جواب مل جاتا. اگر تو سب کی بات ایک ہی آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک کی بات کچھ اور ہے دوسرے کی اور ہے تو پھر کنفیوژن آ گئی. تو وہ اس طرح سے ریسرچ کرتے تھے. اچھا، پھر یہ مزید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا رائے رہی ہے، وہ کس شہر میں رہتے تھے، اور کیا انہوں نے کبھی سفر بھی کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے کس کس حدیث اسکالر مثلا مسٹر بی سے کس زمانے میں تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے. اب دیکھیں، یہ وہی اسی
एग्जाम्पल में मैं आपसे शेयर कर रहा था, ए पैदा हुए, फौत हुए 240 हिजरी में, और मिस्टर बी से का इंतकाल हुआ 200 में। तो चले 200 में मिस्टर ए जो है अपने फौत होने से पहले 40 साल गुजरे। इसका मतलब है ठीक उस जमाने में ये जवान होंगे या बल्कि एक दरमियानी उम्र के भी हो सकते हैं, क्योंकि उस जमाने के जो लोग हैं वो ज्यादातर 80-90 ईयर्स के होते थे। तो ठीक है, इसका मतलब है कि लॉजिकल बात लगती है कि ठीक है जी, उस वक्त वो मिस्टर बी से पढ़ते थे, तो दैट्स इट, ठीक है। लेकिन बी का बारे में, वो डी के बारे में वो मसला है कि यार पहले चेक कर ले मिस्टर बी पैदा कब हुए थे, वहीं से पता चला मिस्टर बी तो पैदा हुए 130 हिजरी में और मिस्टर डी तो 125 हिजरी में फौत हो गए। तो फिर कैसे हो सकता है? फिर तो वो उनसे सीख ही नहीं सकते थे, किसी और से। इसका मतलब बीच में कोई बंदा है जिसका नाम नहीं हमें पता, वो कौन है? मिस्टर ए कब पैदा हुए, कब फौत हुए, ये देखें आप। उनके टीचर मिस्टर बी किस शहर में रहे, कब पैदा हुए और कब फौत हुए, और ये भी चेक करें कि मिस्टर ए जो है क्या उस शहर में गए भी हैं कि नहीं कभी। इनके किस किस मुहद्दिस स्कॉलर, उस्ताद और रावी से मुलाकात साबित है। यानी ये देखें कि इनके सेम उनके जो क्लास फेलो टीचर जो थे, उनके स्टूडेंट थे, वो उनसे मुलाकात किससे वो कहते हैं वो। और फिर ये देखें कि क्या उनसे मुलाकात होना पॉसिबल भी है कि नहीं। यानी उम्र का भी फर्क है या इलाके का भी फर्क है कि इतना दूर का फर्क है। तो फिर आता है कि मिसाल के तौर पे मिस्टर ए जो है, लेट्स सपोज वो पैदा हुए इराक में और वहां इराक से बाहर कभी नहीं निकले, और मिस्टर बी लेट्स सपोज स्पेन में रहते थे और वो भी कभी वहां से नहीं निकले। तो फिर कभी मुलाकात हो सकती है इनमें, ये आपको चेक करने की जरूरत है। तो मुहद्दिसीन इस तरह चेक करते थे। अच्छा, आप देखिए, वही मैं आपके सामने वही एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, तो अब जरा तादील का फिर रिजल्ट क्या होगा कि मिस्टर बी और डी के बीच में कोई साहब है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो काबिल एतमाद थे कि नहीं। जाहिर है कि लेट्स सपोज पता चला कि मिस्टर डी जो है वो फौत हुए 125 हिजरी में और मिस्टर बी पैदा हुए 130 हिजरी में, तो मुलाकात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है बीच में कोई बंदा, अब वो बंदे का नाम नहीं पता, तो इसलिए इसका मतलब है कुछ पता नहीं है वो बंदे रिलायबल हैं कि नहीं। एक बात ये आ गई साहब। अच्छा, खुद तिरमिजी साहब को देखें, उन्होंने बुक लिखी, उनकी बुक हजारों कॉपीज में उनकी जिंदगी में ही फैल गई थी। हर मुल्क में हर टाइम के में से आप उसी बुक को देख लें, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनकी बुक बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पहुंच गई आप तक। तो तिरमिजी की पूरी आप रिसर्च पढ़ लें कि वो कैसे, तो पता यही चलता है कि काबिल एतमाद इंसान थे और रिसर्च स्कॉलर थे, वो किसी फिरके और पार्टी के नहीं थे। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये तिरमिजी साहब रिलायबल थे। अच्छा, फिर इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में देखें कि वो उनका कंफर्म है कि वो सहाबी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रिकॉर्ड करते थे पेपर्स में। उनकी अपनी डायरी थी जिसमें नोट करते थे, और फिर बाकी जिंदगी में 58 हिजरी में इंतकाल हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ था। तो बीच में ये 47 ईयर्स तक, सॉरी हाँ 47 ईयर्स तक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा रहे और पढ़ाते रहे। तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है ना वहां तो। अच्छा, इस तरह मिस्टर ए ई एफ, लेट्स सपोज आपने चेक किया, पता चला कि भी वो आलिम तो नहीं थे लेकिन काबिल एतमाद थे, एहतियात करते थे, किसी फिरका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका मतलब है कि मिस्टर ए ई एफ ये रिलायबल बंदे। मिस्टर बी के बारे में जो पता चला वो ये कि नेक आदमी थे लेकिन बुढ़ापे में भूल गए थे, और हदीस की भी कोई डायरी भी नहीं थी उनके यहाँ कि चलो वहां से हम चेक कर लें, पता करें, वो भी नहीं कर सकते। अब मिस्टर बी जो है वो बगदाद रहते थे और कभी बाहर नहीं निकले, और मिस्टर डी जो है
वो इजिप्ट में रहते थे या चले कहीं स्पेन में रहते थे और वो कभी निकले नहीं, तो इसका मतलब है कि बी और डी में कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती उनमें। तो भाई इसका फिर फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि यह हदीस काबिल एतमाद नहीं है, इसे हम ज़ईफ कहेंगे, वीक कहेंगे, कि कमजोर है मामला है। यानी अब देखें कि ये सिर्फ हम नैरेटर्स की रिसर्च में आपका रिजल्ट ऐसे आएगा। तब ये देखें कि अहादीस को स्कॉलर्स ने जब रिसर्च की तो देखें कि एक तो है मुतवातर, इसको 100% ऑथेंटिक कहेंगे। ये वो है कि जिसके हजारों साहबा से वो बात चली है और हर टाइम में हजारों लोगों तक आई है, तो ये प्रैक्टिकली हो नहीं सकता कि हजारों के हजारों हर टाइम के बंदे वो किसी झूठ पे इकट्ठे हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए ये तो 100%। और ये है कि मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जैसे पढ़ाई, हज जैसे करवाया, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है पूरी उम्मत में। इसका मतलब है ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इसके बाद खबर वाहिद का मतलब कोई एक दो इक्का दुक्का बंदों से ही बात आई है, तो इसके लिए अब फिर 1 to 90% के बीच में ही आप रख सकते हैं कि सही उसको कहते हैं कि ऑथेंटिक है, रिलायबल है, यानी 80 to 90% आपको यकीन है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरी बात हसन का मतलब फेयर, रीजनेबल है कि जो 50 to 80% के बीच में। ये चाहिए नंबर्स मैंने ऐड किए, ये पहले स्कॉलर्स ने नहीं किए, उन्होंने उनकी टर्मिनोलॉजी सही, हसन, ज़ईफ इस तरह की है, तो मैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये शेयर किया आपसे कि भी 50 to 80% तक उम्मीद है कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अच्छा, उसके बाद ज़ईफ होती है जो वीक, बहुत कमजोर है, जिसको 1 to 50% कह ले कि यार बहुत ही कमजोर चीज है ये मामला, पता नहीं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि नहीं है। उससे अब नीचे चले जाए तो इसको मौजू अरबी में कहते हैं, जिसका मतलब है फेक, स्कैम। सिंपल कह ले कि 0 से उसको -100 तक कर ले, % तक कर ले, कि इतना आपको कंफर्म है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल ही जाली बात है। तो देखें कि ये रिसर्च का इस तरह से मेथड होता है। इसके लिए जब इस रिसर्च को अब से बहुत अरसा पहले एक जर्मन स्कॉलर स्प्रिंगर साहब, उनका इंतकाल 1893 में हुआ था, उस वक्त उन्होंने ये हदीस रिसर्च को पढ़ा, तो वो फरमाते हैं, उनका तर्जुमा है, वो कहते हैं कि ना तो माजी और ना ही दौरे जदीद में किसी कौम ने अस्माउर रिजाल जैसी गैर मामूली साइंस पैदा की हो जिससे 5 लाख मुसलमानों के हालात जिंदगी का इल्म हो सकता है।